Dragi moji Row šefovi, dobrodošli u novi video. Danas ćemo napraviti jednu granolu s voćem, ali isto tako može biti čokoladna. Tako da daću vam ideju kako napraviti i sa kakaom ili sa voćem. Danas radimo granolu, kako sam i rekla, radimo jednu jednostavnu granolu koju možete upotrebljavati svaki dan za doručak. Prvo što ćemo napraviti ćemo chia sjemenke samljeti u Vitamixu u brašno. Znači chia sjemenke uvijek sameljemo u brašno ili ih namačamo u vodu ili u neku tekućinu da one udostruče volumen ili ih, kako sam rekla, mljevimo u brašno. Da bi se one lakše apsorbirale u našem organizmu. Ovaj put, kak nećemo namakati, ne dodajemo nikakvu tekućinu, ćemo izmiksati u prah. I za to upotrebljavamo znači Vitamix. Ovdje znači imamo sad skroz prah od chia sjemenki, a ostale sastojke miksamo sve u Magimixu. Znači prvo što ćemo napraviti ćemo bademe i orahe samljeti u Magimixu, ali na grubo, znači da nam se osjete u granoli ti orešasti plodovi. Možete se koristiti ovdje puls, tako da onako lagano ga pulsirate samo. Evo ga, ovako dobimo, znači ovako moramo dobiti grube. Vidite da osjeti se u granoli da imamo grube orešaste plodove. Sad ove ostale ćemo znači sad sve miješati u jednoj posudi. Znači prebacujemo znači ove grubo mljevene orahe i bademe. Znači uvijek miksate u orešaste plodove u Magimixu sa ovom oštricom u obliku S. Tu. I sad ćemo to pomiješati. Znači tu imamo grube, dodat ćemo brašno, sitno brašno od kokosa. Dodat ćemo znači ove chia sameljene skroz u prah. Dodat ćemo neko voće, znači mogu biti možda uvijek nekakvo sezonsko voće, znači mogu biti, ovdje ćemo sad upotrebljavati, pošto nije sezona, smo uzeli zamrznuto šumsko voće, ali može uvijek biti nekakvo sezonsko voće koje imate, ne znam, jabuke, ne znam, može biti jagode, maline, koje god. Sad režemo jabuku. Jednu jabuku ćemo izmiksati na grubo u Magimixu, a možete isto i naribati. Znači ako želite možete i ručno naribati ili je na grubo miksati, znači u Magimixu, u sjeckalici. Isto si pulsirajte da vam ne bi otišlo u kašu, znači samo si lagano ovako pulsirate da se ona, evo ga, to je to. Treba se ipak i ona osjeti u našoj granoli, pogotovo kad izdehidriramo, znači se ona fino osjetiti sušena jabuka.
ćemo sad dobro pomiješati da nam se sve poveže. Dodat ćemo malo bourbon vanilije, čisto za malo okus. Onako prstohvat od oka si možete samo prstohvat, čisto za aromu i za miris si dodajemo. I moram vam reći nešto jako važno. Ako već niste, molim vas pretplatite se na YouTube i uživajte u ovim receptima i podijelite sa svojim prijateljima. Svi koji vole nešto novo, nešto drugačije, uživaju u pripremanju zdrave hrane, sirove hrane, bezglutenske hrane, neka se pretplate. Okay. I na kraju dodavamo znači agava sirup koji ćete lagano povezati i zasladiti. Makar je već dovoljno slatko i od ovog voća i od jabuke, ali ćemo još malo da nam se to poveže. I čija ovdje povezuje isto smjesu, tako da će ona isto napraviti svoje, voće svoje. Ako nemate nijedno voće trenutno ili ne želite voćni, možete samo dodati kakao. Znači kakao i malo više zaslađivača i bilo bi dobro možda još nasjeskati suhih datulja i zaslađivač i kakao. I onda ćete imati jedan čokoladnu granolu. Evo ga. I sad ovu smjesu koju smo dobili stavljamo u dehidrator. I to vam se suši u dehidratoru tako 4-5 sati. Najčešće kad sušim nešto u dehidratoru ostavim preko noći. Znači na večer stavim, uključim i ujutro imam spremno i gotovo. Ovu granolu možete onda isto si je pospremiti u nekakvoj posudi, hermetički zatvoreno, držati u nekoj polici ili u ormaru po nekoliko mjeseci. Znači ništa se neće dogoditi i jest po potrebi. Kako vam dođe želja ili kad ste gladni ili možete čak i ponijeti se na posao ili kad idete negdje do grada pa kad vas uhvati grad možete samo ovako grickati. Ili koristiti uz nekakvo biljno mlijeko, napitak od badema, od kokosa, koje vam je najomiljenije. Evo, sad ovo ide u dehidrator, to je to. Evo, izvadili smo našu granolu iz dehidratora. Evo, to izgleda ovako. I jako je fina i ukusna. Mislim, ja volim tu granolu jest, zato što mi je dosta zasitna. Znači, stvarno mi drži ono skroz do ručka, čak i kasnijeg ručka, ono ne onaj izdržen bez hrane. Znači, ljudi me uvijek pitaju šta jedeš ti, šta jedeš na sirove hrani. Evo, jedan granolu, jedan chia puding. Prvo dan započnem uvijek sa voćem, tako da uvijek je najčešće je neki smoothie ili cijeđeni sok, nekad i oba dvoje. I onda se napravim malo kasnije jednu ili granolu, evo sa bademovim mlijekom ili nekakvim kokosovim mlijekom, nekim napitkom koji imam doma, ili si ga napravim, ili nekakve chia pudinge. To mi je najčešće te nekakav jutarnji ritual. Evo, danas ćemo napraviti jedan primjer jednog doručka. Uzet ćemo si jednu zdjelicu i naravno i žlicu. Evo, stavimo si malo granole. Ovo je stvarno jako zasitno zato što ima dosta orašastih, ima vam čije unutra, ima voća. Znači možete i kakao. Ostavite malo da opusti ta granola. Da nije... Ja uvijek ostavim ovako nekako 5 minuta, čisto da se opusti, jer onda mi je ukusnija za jesti. Ali možete isto i sa jogurtom, ko voli, može jesti sa jogurtom, a možete jesti i ovako kao neku griskalicu, kao snack. Kako sam rekla, ponijeti si na posao, za školu, šta god. Evo,
Evo, sad ćemo malo i probati što smo zmiksali, što smo složili. Super. Hvala svima koji ste me pratili, koji ste se pretplatili na moj kanal. Napravit ćemo sad jednu kratku pauzu i vidimo se u drugoj sezoni sa novim receptima i novim idejama. Želim se zahvaliti isto svima koji su sudjelovali, mojem snimatelju Duji, moje najbolje asistentici Bernardi. Hvala! Ok, hvala svima i vidimo se. Pucam, bye!